Hello palangga, unbox new parcel. Samahan niyo po ako, i-unbox ko. Ayan. Ito ay mga ganda. Brief palangga, brief. Adult. Brief. May pang teens din na, wow, ganda. Pang teens, oh. Brief teens. Teens yan. Ayan po yung quality. Stretch. Ayan siya. Cotton po, cotton. Cotton, ganyan. Assorted sa kulay, ha? Assorted. Ayan po. Check ng basket. Pili lang kayo ng size. Size po nito ay size 12. Size 12. Size 12. Meron din po tayong pa-boxer short. Ayan po, may boxer short din. Merong boxer short. Check basket. Boxer. Assorted na, ha? Assorted ang kulay. Boxer. Stretchable. Stretches sa boxer. Yun po, pang kids. Yun. Teens ba teens? Ito yung brief na pang adult. Adult naman po. Size nito XL. Okay, XL size. Check basket po. Ganyan. Assorted. Brief. Check basket. XL. Ayan po. Check basket po.